Arkin? No? Ako kay wala pag ko tired. Did you enjoy it? Oh. Hindi ka mo ko more gaps. More gaps? Magnan. Mawalay more gaps. Oh, dito pikas. Pero naman ko, oh. Purple. There's one gap. Okay, you're gonna fill that in. I found a small gap with bees. Kuan ni, pintali. Loy kayo, napinta na. Di siya makaget out. Asa? Wala na pilog pintal ang bees. Asang bees? Dili bees. Careful, ayaw pa dool sa kuan. Something. Ayaw pa dool. Maligas na. Maligas? Maligas. Okay ra na, ay Maligas. magpilit ra na siya dira. Yan na kalamigas. Papilit ra? Bye, maligas. Luy kayo ka. Get out. Kita ko a lot of gaps. Di. Unsaon to nya kuhag paint? Ipahid, no? Ipahid sa sudlanan o sa kuhaon. I-dip then pahid sa sudlanan para dili magtulo-tulo. Uy, naunsa na yung hands. Hala nga naman eh. Hala, you must be careful. And me. Oh my! Hala, kasabanta sa inyong mamagpapa. More. Dana na ay. Dili pa, oy. Oy, okay raman. Why? Okay raman. I found one lamok. Ma-dry ra na. I found one lamok. And it will stay there forever and ever? No. Mag-wash man milk hands. Okay. Si Dara, ako lang ipinta. Make sure lang nga lamok. makuha ha. Ako lang ipinta lang lamok. Ang lamok? Huh? Nilamok ng pilit? Oh. Ako ipintal? Enjoy lang. Eh, kanay sa'yo.